నమస్కారం చేస్తూ ఇవాళ జరిగేటువంటి కార్యక్రమం చాలా ఉత్కృష్టమైనటువంటిది, మహోన్నతమైనటువంటిది. ఆవిష్కరణ పరంపరగా వస్తున్నటువంటి సాంప్రదాయం స్వీకరించే సాంప్రదాయం ఇవాళ కూడా అవిష్కరణలు అంటారు. అవిష్కరణ అంటే ఎక్కడ ఆగిపోయి ఆనందాన్ని శివాలయంలో కూడా అద్భుతమైన సాగుతుంది. అటువంటి అవిచ్ఛిన్న పరంపరైనటువంటి పేరు మనం స్వీకరించాలి. ఆ పీఠాన్ని అధిష్ఠించినటువంటి జగద్గురు శ్రీ 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 భారతీయ మహాత్మ గారు, అలాగే వారి యొక్క శిష్యుడు శ్రీ విశేష భారతీయ జగద్గురు ఇద్దరు ఆశీస్సులతో వారు జరిగేటువంటి కార్యక్రమం శ్రీ భారతీయ మహాత్మైనటువంటి నామ జప కార్యక్రమం. ఏమిటి నామజపంలో విశేషం అంటే ఎందుకు చేస్తున్నాము అంటే నాగరికత దశమ దేశంలో ఎక్కడ సుభిక్ష లేకపోయినప్పటికీ జగద్గురు యొక్క తపస్సు ధారవస్తున్నారు. వాళ్ళకి అందరూ లక్ష్యం కోసమే చంద్రమౌళీశ్వరాలను జరుగుతున్న, ఉమామహేశ్వర రథం జరుగుతున్న, గోపాలకృష్ణ స్వామి పూజ జరుగుతున్న, గోపూజ జరుగుతున్న, ఏది జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా జగద్గురుడు నిరంతరం లోకక్షేమం లోకక్షేమం లోకక్షేమం. ఆయన ఎక్కువగా ఇష్టపడేటువంటిది వేద కోసం. ఆ వేదం ఎప్పుడైతే ఉద్ధృతి ఉన్నత స్థితికి వెళుతుందో, దాన్ని కాపాడబడుతుందో దేశంలో ఉన్న శిక్షణ అనుకున్నటువంటి జగద్గురు యొక్క వాక్యం. అలాగే సనాతనమైనటువంటి ఆచారాన్ని ధర్మాన్ని ఎప్పుడు కూడా ఆయన నిరంతరం కూడా ఆ ధర్మాన్ని కాపాడుతూ అవలంబిస్తూ అందరి చేత కూడా చేయిస్తూనే ధర్మకార్యాలు
మరి గురువు అభినవ స్వామి గారిని ఆశ్రమాన్ని స్వీకరించి 50 వసంతాలు జరుగుతున్నటువంటి శుభవేళలో అందరం కూడా దాన్ని స్వర్ణోత్సవం అంటాం లేదా సువర్ణ మహోత్సవం కూడా అనొచ్చు. అటువంటి సువర్ణ మహోత్సవ సందర్భంగా యావత్ భారతదేశమే కాకుండా ప్రపంచంలో ఎక్కడ జగద్గురువుల శిష్యులున్నా ఈ యొక్క అనేక విశేష కార్యక్రమాలు చేసుకున్నారు. కొన్ని చోట్ల ఇతర యాగములు, మరికొన్ని చోట్ల సిద్ధి యాగములు, మరికొన్ని చోట్ల గణపతి యాగములు, కొన్ని చోట్ల వేదపారాయణలు ఇలా జరుగుతుంది. అలాగే మన పీఠంలో అందరూ చేసినటువంటి నామం ఏంటి అంటే ఆయన యొక్క దివ్యమైన నామం శ్రీ భారతీ తీర్థ పవిత్రమైన నామం. చూసాక నిరంతరం భారతి 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 అన్నప్పుడల్లా జగన్నాథుని మనం జపం చేస్తున్నాం. సాక్షాత్ చాలా స్వరూపులు జగద్గురువులు అందరూ. అందుకే వారి గురువులు భారతీ తీర్థం తీర్థము తీర్థము తీర్థం అంటే వాడి జన్మభావం అయిపోతుందా. ఎందుకంటే తీర్థమైనటువంటి దానికి కొన్ని పుణ్యం ఇచ్చేటువంటి వాడికి తీర్థం, ఒక గంగా తీర్థం, ఒక గోదావరి తీర్థం, ఒక కృష్ణా తీర్థం. కానీ సాక్షాత్తు ఆ నామాన్ని పొందుతున్నంతసేపు, మనం జపం చేస్తున్నంతసేపు కూడా మనం నామవుతూ ఉన్నాం. ఆ గొప్ప నామం. ఇక మూడవది గురుభ్యో. మన గురువులు అయితే వాడు మన ఎవరు లేదు. గురువు అనుగ్రహిస్తేనే మనం ఈ సన్మార్గంలో ఉన్నాం, సనాతనంలో ఉన్నాం. గురువు యొక్క గొప్పతనం అది పూర్ణ విద్యం అనేది, ఇంకొక విద్యం అనేది, ఇంకొక వేద విద్యం అనేది, ఎక్కడైనా సరే గురువు అనేక రూపాల్లో అలా వచ్చి ఉపదేశిస్తున్నాడు. దాన్ని బట్టి మన జీవనం సాగిపోతున్నది. వాడు ఆంగ్ల విద్య అయినా సరే అక్కడైనా గురు స్వరూపంలో ఉండాల్సింది. కనుక అటువంటి గురుభ్యో నమః. మూడు కూడా పవిత్రమైనటువంటి నామజపం దగ్గర గమనించాలి. సరస్వతి వారు రాజనామ స్వరూపంలో మొట్టమొదటి నామం భారతి. ఎవరు గమనించారా? ప్రథమం భారతి నామ ద్వితీయంచ సరస్వతి అని ప్రారంభం. కనుక అటువంటి జగన్మాత యొక్క నామాన్ని మనం ఇవాళ జపం చేస్తున్నాం. జపం చేసినంతసేపు కూడా కేవలం జగద్గురువు యొక్క మూర్తి భవించిన విగ్రహం మన కళ్ళలోకి రావాలి, మన మేధలోకి రావాలి, మన మనస్సులోకి రావాలి. అలా జపం మనకి ఎంతసేపు ఏకాగ్రత కలిగితే నామాన్ని నల్లగా పలుకు మరీ లోప మానసికంగా పలికినా మనం చేయలేదు. అలాగే బాగా వచ్చే స్థితిగా పలికినా, పెద్దగా పలికినా అది కూడా చేయలేదు. మధ్యస్థంగా చక్కగా శ్రీ భారతీ తీర్థగురుభ్యో నమః, శ్రీ భారతీ తీర్థగురుభ్యో నమః, శ్రీ భారతీ తీర్థగురుభ్యో నమః. ఇదే నామాన్ని చక్కగా మరికొద్ది నిమిషంలో మనం ఈ యొక్క నామ జపాన్ని ప్రారంభం చేద్దాం. అలాగే మన ఆలయ మిత్రులు కూడా అగణేశ్వర గారు ఇచ్చే కోరుకున్నారు. వారి కోసం కొంచెం ఆగారు. సుమారుగా ఒక 48 మంది ఉన్నారు, 50 మంది ఉన్నారు సుమారుగా. ఈ 50 ఒక పర్యాయం మనం జపం చేస్తే 50 సార్లు అవుతుంది. అలా మనకి ఒక గంట సేపు, గంటన్నర సేపు అనుకున్నాం. మనం యథాశక్తిగా తప్పకుండా ఎక్కువ సంఖ్య పొందేట్టుగా మనం ప్రయత్నం చేసి గురువులు అనుకున్నాన్ని పొందుదాం. అందరం కలిసి ఒకేసారిగా చెప్తాం, అందరం కలిపే చెప్తాం. ఎవరికి వారు కాకుండా కొంచెం పైకి చెప్పండి, మేము కూడా పైకే చెప్తున్నాం. Sri Bharati Tirtha Guru Brahma, Sri Bharati Tirtha
गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ 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 गुरुभ्यो नमः
श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो
भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री 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 भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री
भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो
गुरुभ्यो नमः श्री भारती तीर्थ 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 गुरुभ्यो
श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः 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 श्री भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः
भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री 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 भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री
तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री भारती 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 तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री
श्री भारती तीर्थ गुरुभ्यो नमः।
भारती तीर्थगुरुभ्यो नमः श्री 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 भारती तीर्थगुरुभ्यो बोलो जगद्गुरु श्री 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 भारती तीर्थ महास्वामी की जगद्गुरु श्री 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 विजयकर भारती महास्वामी की మనం ఒక గొప్పవాడు కూర్చున్నామేమో సుమారుగా 50,000 సంఖ్య పూర్తయింది. లక్ష చేద్దాం అనుకున్నాం, కానీ ఇంకా కార్యక్రమం ఉన్నాయి కనుక అందరినీ అనుసరించి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అలాగే మనం జగద్గురువు యొక్క పాదాల చెంత భక్తి వినమ్రతతో మనం చేసేటువంటి సనాతన ధర్మాన్ని, వారు చెప్పిన వాక్యముల్ని, వారు ఉపదేశించినటువంటి సారాన్ని ఎప్పుడు కూడా మననం చేసుకుంటూ ధర్మ మార్గంలో నడవటమే జగద్గురువుకి చాలా ప్రీతి. ఆయనకి రెండే ఇష్టం, ఒకటి వేదం, రెండోది ధర్మం. సనాతన ధర్మం మీద అత్యంత ఆసక్తి, ప్రీతి కలిగినటువంటి వారు. అలాగే వేద ఘోషణ, వేద పారాయణ, వేద పోషణ అన్నా సరే చాలా అత్యంత ప్రీతి కలిగినటువంటి జగద్గురు యొక్క ఆశీస్సులు మనందరికీ ఉండాలని ఒక్కసారి మనసారా ప్రార్థన చేస్తూ తరణమ పార్వతీ పుష్పాలు గురుగారి పాదాల మీద వేసేటువంటి భాగ్యం మనకు అనుకరించారు కనుక మంగళహారతి కిందకి వచ్చి అందరికీ
అలా పుష్పాలు మా వచ్చి గురువుగారి ప్రార్థన చేసి దాని మీద ఒక వరుసలో ఉంది. అయిన తర్వాత మా వరుస గారికి ముందుకు वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। शङ्करूपेण मच्चित्तं पङ्कीकृतमभूद्यया किङ्करीयस्य सामाय शङ्कराचार्यमाश्रये। भारती करुणापात्रं भारती पदभूषणम्।